Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Donc, il s'agit de l'étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. Donc, l'acide benzoïque de formule C6H5COOH est connu comme conservateur alimentaire, présent dans les boissons gazeuses. Il a également des propriétés antiseptiques, ce qui explique aussi son utilisation comme médicament. Cet exercice se propose de déterminer le pKa du couple C6H5COOH sur C6H5COO- par une étude conductimétrique. Les données, voilà les conductivités molaires et ioniques à 25 degrés. On rappelle l'expression de la conductivité sigma d'une solution aqueuse en fonction des concentrations molaires effectives des espèces ioniques Xi présentes en solution et les conductivités molaires ioniques, donc sigma égale la somme des lambda I fois Xi. Donc on prépare à 25 degrés une solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration C égale 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1 et de volume V égale 1 litre. Donc la première question, écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. La deuxième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. La troisième question, la mesure de la conductivité de la solution S donne sigma égale 8,610 à la puissance moins 3 Siemens mètre moins 1. Donc 3.1. En négligeant la participation d'ion hydroxyde H- à la conductivité de la solution, exprimer sigma en fonction de lambda 1, lambda 2 et H3O+, la concentration molaire effective des ions oxonium à l'équilibre. 3.2. Montrer que le taux d'avancement final taux de la réaction s'écrit ainsi, donc taux égale sigma sur C facteur de lambda 1 plus lambda 2, calculer sa valeur. 4. Trouver l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau en fonction de C et taux. 5. Que représente la constante d'équilibre K associée à cette réaction chimique. 6. En déduire la valeur du pKa du couple C6H5COOH sur C6H5COO-. Déterminer parmi les deux espèces C6H5COOH et C6H5COO- l'espèce chimique prédominante dans la solution S. Donc, premièrement, l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. Donc, l'équation de la réaction entre C6H5COOH et l'eau H2O. Donc l'acide benzoïque c'est C6H5COOH plus H2O. شنو غيعطينا؟ دونك هذا اسيد غادي يفقد H غيعطينا C6H5COO- H2O, c'est une base dans ce cas, il va capter le proton H+, غتعطينا H3O+. Donc H3O+ aqueux, C6H5COO- aqueux, H2O liquide et C6H5COOH aqueux. La deuxième question, le tableau d'avancement. Pour gagner le temps, j'ai déjà dessiné le tableau d'avancement. Voilà. Donc l'équation C6H5COOH plus H2O va nous donner C6H5COO- plus H3O+. On va remplir le tableau d'avancement. Donc ça c'est l'équation. On a l'avancement, ou bien l'étape, pardon. C'est l'étape. Ici l'avancement. Donc c'est la quantité, ici c'est la quantité de matière en moins. Donc à t égale 0, c'est-à-dire l'état initial, l'avancement de la réaction c'est 0. À t, c'est-à-dire au cours de la réaction,
c'est-à-dire l'état intermédiaire, l'avancement c'est x. À t final, c'est-à-dire l'état final, l'avancement de la réaction c'est x final ou bien x équilibre. Ici, on va écrire x équilibre. Pour l'eau, dans ce cas, il est en XI. Donc l'eau en XI, c'est le solvant. L'acide, la quantité de matière initiale, c'est C fois V. Le benzoate, C6H5CO-0. H3O+, c'est 0. Donc, au cours de la réaction, c'est V moins X. Ici, c'est X. Ici, c'est X. L'état d'équilibre ou bien l'état final, on remplace juste X par X équilibre. Donc, si c'est V moins X équilibre, هنا غتكون عندنا X équilibre وحتى هنا غتكون عندنا X équilibre. بالنسبة la troisième question, 3.1, la relation de sigma en fonction de lambda 1, lambda 2 et H3O+. Donc la troisième question, بغينا l'expression de sigma, la conductivité, en fonction de lambda 1, lambda 2 et la concentration de H3O+ à l'équilibre. Voilà. Donc par définition, sigma, c'est la somme de lambda I fois xi. Étant donné que la concentration ou bien la participation de H au- est négligeable, donc il nous reste les ions C6H5CO- et H3O+, c'est-à-dire que sigma égale lambda de H3O+, fois la concentration de H3O+, plus lambda de C6H5CO- fois la concentration de C6H5COO-, toujours à l'équilibre. D'après le tableau d'avancement, on constate que la concentration des ions H3O+, égale la concentration de l'ion benzoate, égale X équilibre sur V. Donc, d'après le tableau d'avancement, la concentration de H3O+ à l'équilibre égale la concentration de C6H5CO- à l'équilibre égale combien? Égale X équilibre sur V. Ce qui va nous permettre d'écrire que sigma, dans ce cas, les données, juste pour simplifier cette écriture, lambda ديال H3O+, سموها لنا lambda 1 ولambda ديال C6H5CO- سموها lambda 2. دونك هنا باش juste pour simplifier cette écriture, هذه راه سموها لنا lambda 1 وهذه سموها lambda 2. دونك شنو غتولي عندي؟ غتولي عندي lambda 1 fois la concentration de H3O+ à l'équilibre plus lambda 2 fois هاد la concentration هذا ديال اليون بنزوات غنعوضو بلا concentration ديال H3O+. كوم سا غتكون عندي الامكانيه على انني غنعمل ب H3O+. اشنو غنلقى؟ غنلقى على ان سيغما دون سو كا كتساوي la concentration de H3O+ à l'équilibre facteur de lambda 1 plus lambda 2. Voilà l'expression de sigma en fonction de H3O+, lambda 1 et lambda 2. بالنسبة la troisième question 3.2, هذا la question 3.1. بالنسبة la question 3.2, طلبوا مني نبين على أن le taux d'avancement final de la réaction s'écrit ainsi. Et on va calculer après sa valeur. Donc, étant donné que, donc, montrons que le taux d'avancement final s'écrit sous la forme
montrant que le taux d'avancement final s'écrit sous la forme donc taux égal sigma sur C facteur de lambda 1 plus lambda 2. Donc, sachant que par définition, on sait que taux هي x équilibre على x max. On sait que taux par définition égale x équilibre sur x max avec d'après le tableau d'avancement وحنا ديجا كتبناها هنا راه لا كونسونطراسيون ديال H3O+ هو x équilibre على V بمعنى ان x équilibre راه هي la concentration de H3O+ à l'équilibre fois le volume V. Ou puisque l'eau est en excès, donc je connais le réactif limitant ou l'acide. Donc le réactif limitant هو C6H5COOH, c'est-à-dire que C fois V moins X max égale 0, c'est-à-dire que X max égale C fois V. Donc on obtient que taux égale X équilibre, il y a la concentration de H3O+ à l'équilibre fois le volume divisé par C fois V. On va simplifier par le volume, donc il ne reste que taux égale la concentration de H3O+ à l'équilibre et là la concentration C. Voilà. Il y a l'expression ديال H3O ديال taux en fonction de H3O+ et C. وإلا خديت الريزلtat ديال الكيسيون بريسيدونت شنو عندي في هذيك لا كيسيون عندي على ان سيغما كتساوي H3O+ à l'équilibre facteur de lambda 1 plus lambda 2. C'est-à-dire quoi d'après la question précédente? La concentration de H3O+ à l'équilibre c'est sigma divisé par lambda 1 plus lambda 2. اش غادي ندير دابا؟ غنشد هاد H3O+ اللي لقيت هنا غنعوضها في طو، دونك غنلقى على ان طو اللي كنبحثو عليها كتساوي سيغما مقسومة على سي فاكتور دو لامدا 1 plus lambda 2. Voilà l'expression ديال طو. Comme application numérique, لأنهم قالوا لي calculer sa valeur, comme application numérique, نديرو les applications numériques. عندنا donc application numérique. Donc taux égal بالنسبة لا valeur ديال سيغما راه ديجا عندنا ها هي donc بالنسبة لا valeur ديال سيغما هي 8.6 في 10 أس ناقص 3. La concentration C في هذه الحالة كيساوي اللي عطاونا هو 10 على بويسونس موان 3 مول باغ لتر، ولكن فاش كيكون عندي سيغما فاش كنهضر على لا كونديكتيفيتي سيغما راه لا كونسونطراسيون خاص تكون بالمول على المتر كيب، بمعنى انه هنا عندي الكونسونطراسيون بالمول على اللتر راه خاصني نحولو للمول على المتر كيب، سيتادير خاصني نضربو في 10 أس هنا باش نحول للمول على المتر كيب. عندي هنا اللتر، 1 لتر هي 10 أس ناقص 3
10 أس ناقص 3 متر كيب، دونك غتولي ليا هي 10 أس 3 مول على المتر كيب. دونك غادي نديرو هنا، خصني نملتيبليي هنا fois 10 à la puissance 3 facteur de lambda 1 حتى هي عندي في لي دوني باردون. دونك بالنسبة لا فالور ديال لامدا 1 هي 35 10 أس ناقص 3. دونك هنا باردون 35 قلنا 10 أس ناقص 3 زائد بالنسبة للامدا ديال الآخر هي 3.23 10 أس ناقص 3 3.23 10 أس ناقص 3 ونسد القوس. فوالا لا فالور ديال طو. دونك طو كتساوي في هاد الحالة كوم ابليكاسيون نيميريك لقينا على أنها 0.225. إذا بغينا نحولوها للنسبة المئوية يعني نعبرو عليها بالنسبة المئوية غنلقاو على أن طو هي 28.5%. دونك لا رياكسيون راه نون توتال. نمشيو la question suivante. La question suivante, la question numéro 4, trouver l'expression de la constante d'équilibre K en fonction de C et d'O. Donc, on a K, on a 4, l'expression de la constante d'équilibre. L'expression de K en fonction de τ et C. Par définition, donc K كتساوي لنا التركيز ديال هاد النواتج. نمشيو نرجعو للمعادلة. دونك تتساوي لنا التركيز ديال البنزوات التركيز ديال H3 بلس مقسوم على التركيز ديال لاسيد. غير هنا ردو البال لأن الماء مذيب، دونك غنعوضو التركيز ديالو بواحد، ما غاديش نديروه في التعبير ديال ثابتة التوازن. دونك لا يدخل تعبير أو تركيز المذيب في تعبير ثابتة التوازن. دونك هنا غندير C6H5 CO- à l'équilibre fois التركيز ديال H3 plus à l'équilibre على التركيز ديال الحمض C6H5COOH à l'équilibre avec ما ننساوش لأن ديجا قلناها بأن التركيز à l'équilibre ديال C6H5COO- à l'équilibre bien sûr راه égal la concentration de H3O plus à l'équilibre. وباش ما ننساوش راه التركيز ديال H3O plus à l'équilibre على حساب اللي لقينا من قبل، لقينا على أن طو هي H3O plus على C، بما أن H3O plus هي طو فوا C. دونك هنا كتبنا تساوي طو فوا C. بقى لي دابا لا كونسونطراسيون ديال هاد لاسيد. دونك لا كونسونطراسيون ديال لاسيد à l'équilibre C6H5COOH à l'équilibre. دونك تتساوي لنا على حساب الطابلو دافونسمون هي C fois V moins X équilibre divisé par le volume. إلا فرقت المقام غتعطيني C fois V على لو فوليم V ناقص X équilibre على لو فوليم. On va simplifier ici par le volume. غيبقى ليا لا كونسونطراسيون moins X équilibre على V راه ديجا كنا قلناها بالنسبة ل X équilibre على V راه لا كونسونطراسيون ديال H3O plus راه هو X équilibre على V. دونك هاد X équilibre على V راه هي لا كونسونطراسيون ديال H3O plus، ولا كونسونطراسيون ديال H3O plus راه هي طو فوا سي. دونك هنا شنو كيمكن لي ندير؟ كيمكن لي نعمل بالسي، غتعطيني السي عامل لواحد ناقص طو. دونك اشنو غيولي عندي ليكسبرسيون ديال لا كونستون ديكيليبر. دونك كتساوي الفوق غتكون عندي طو فوا سي ولا كونسونطراسيون ديال الليون بنزوات C6H5CO- فوا طو فوا سي التركيز ديال H3O plus divisé par C facteur de 1 moins طو.
On peut ici simplifier par la concentration C. غنختزل بهاد C. غتبقى هي finalement لأن K تساوي طو أو كاري فوا C مقسومة على 1 ناقص طو. هذا هو l'expression ديال لا كونستانت ديكيليبر دون سو كا. اشنو طالبين مني من بعد في لا كيسيون اللي جايه من بعد؟ قالوا لي سيدي كو ريبريزونت لا كونستانت ديكيليبر كا اسوسيي ا سيت رياكسيون. هاد الحاله هادي لا كونستانت ديكيليبر حنا راه اون ايتيدي لا رياكسيون ديال لو ديال لاسيد افيك لو. دونك هنا لا cinquième question pardon. Donc la cinquième question. Donc ملي كيكون عندنا لا رياكسيون ديال لاسيد افيك لو راه لا كونستانت ديكيليبر هي لا كونستانت d'acidité. Donc في هاد الحاله ك لا كونستانت ديكيليبر représente H représente la constante d'acidité. علاش؟ Parce que la constante d'acidité ce n'est d'autre que la constante d'équilibre associée à la réaction d'un acide avec l'eau. علاش؟ لأن عندي réaction ديال من d'un acide avec l'eau. Donc réaction d'un acide avec l'eau. Voilà. La sixième question. قالوا لي سيدي on déduire la valeur de pKa ديال هذا الكوبل. دونك بالنسبة بغينا la valeur la question la valeur de pKa. Donc par définition pKa donc هنا قلنا راه هاد la constante d'équilibre هي la constante d'acidité. Donc pKa par définition هي موان لوغ ديال Ka. نعوضو Ka بالقيمة ديالها دونك هي موان لوغ ديال K اللي هي طو au carré fois C على 1 moins τ. Comme application numérique, donc pKa égale donc moins log de pardon donc moins log de τ لقيناها من قبل هي 0.225 au carré fois C 10 أس ناقص 3 مقسوم على 1 ناقص 0.225. Ce qui va nous permettre d'écrire que pKa dans ce cas égale presque 4.185. يمكن نعتبرها تقريبا لأن pKa هي 4.2. Donc la septième et la dernière question. أشنو طلبوا مني؟ déterminer parmi les deux espèces chimiques l'espèce chimique prédominante dans cette solution. Donc في هاد الحالة هادي بغينا l'espèce prédominante. باش نلقاو l'espèce prédominante parmi les deux espèces اللي عطاونا خاصني نقارن ما بين il faut comparer la valeur ديال pKa مع pH. دونك خاصنا نقارنو pH مع pKa. دونك باش نقارنو pH مع pKa خاصنا نكالكيليو بعدا la valeur ديال pH. calculons la valeur de pH. بالنسبة ل pH par définition هي moins log de H3 au plus. في هذه الحالة هذه هي موان لوغ كعرفنا طو و H3 au plus هي طو فوا C. Donc هي موان لوغ ديال طو فوا C. Donc pH de la solution dans ce cas égale moins log ديال طو كنا لقيناها هي 0.225 و C راه هي 10 أس ناقص 3. دونك هاد لا فالور هادي pH كتساوي تقريبا
3,648 تقريبا، نقولوا عليها 3,65. إذا اش كنلاحظوا على أن لا فالور ديال بي اش انفيريور من لا فالور ديال بي كا ا. دونك ليسبيس بريدومينونت في هاد الحالة هي شكون؟ هي لاسيد C6 H5 اش. عندنا ثلاثه الحالات هنا. الا كانت عندي بي اش كتساوي بي كا ا ما كايناش لا بريدومينونس، يعني حتى واحد ما كيهيمن. في هذه الحاله هذه الا كانت عندي بي اش كبر من بي كا ا لا باز هي اللي كتكون مهيمنه، يعني لا باز هي لي سبيس بريدومينونت. والا كانت عندي بي اش بحال الحاله ديالنا بي اش انفيريور بي كا ا راه لي سبيس بريدومينونت هو لاسيد. وهكذا كنكونوا